السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to English with ريحان. اليوم درسنا اليوم nouns. Today we'll be talking about nouns. الأسماء في اللغة الإنجليزية. سنتحدث بالضبط عن gender وسنتحدث عن جنس الأسماء gender. لكن قبل البدء وكما جرت العادة، إذا لم تكن مشتركا في القناة أدعوك إلى الاشتراك والضغط على الجرس لكي يصلك كل جديد. Let's go. Now let's talk about gender يعني جنس الأسماء، أقصد المذكر والمؤنث وأشياء أخرى. We have masculine يعني مذكر. Masculine are words for men, boys and male animals, right? Men, boys and male animals. المذكر يعني يخص يعني أسماء الرجال يعني الذكور، يعني الأطفال الذكور ويعني ذكور الحيوانات. Now we have feminine. Feminine words are for let's say women يعني للنساء، girls للبنات and female animals يعني لإناث الحيوانات. feminine so for women للنساء، for girls يعني الفتيات للبنات، ولإناث الحيوانات it's feminine. Now the third classification is neuter. It means lifeless, inanimate things. Okay, for inanimate, lifeless things, animals whose sex we really don't know. Okay, or babies whose sex we don't know. Neuter يعني neuter محايد، يعني لا هو مذكر ولا هو مؤنث. neuter it's neither feminine nor masculine, it's in between. Okay, so لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء, it's neuter. Okay, إذا كما تلاحظون يوجد ثلاثة يعني أجناس. Okay, we have feminine, masculine and we have neuter. في اللغة الإنجليزية يعني معظم الأسماء فهي يعني مذكر ومؤنث في الوقت ذاته، يعني عندهم نفس الصيغة، مذكر ومؤنث نفس الصيغة. لكي نفهم الموضوع بشكل جيد الآن سأعطي أمثلة يعني للأسماء المذكر والمؤنث في نفس الوقت، يعني أسماء لها نفس الصيغة. a guest ضيفة لا مشكل، لا يوجد هناك مشكل، يعني he is a guest إنه ضيف، she is a guest إنها يعني ضيفة، لا مشكل. he is a guest, she is a guest إنه ضيف، إنها ضيفة. friend صديق. he is my friend, she is my friend. هو صديقي، هي صديقتي، يعني لا مشكل. friend صديق. friend. parent يعني يقصد به يعني إما الأب أو الأم، كلاهما يعني نفس الاسم parents. my parents. partner شريك. partner. شريك أو شريكة يعني كلاهما partner. student. تلميذ أو تلميذة. student. baby boy, baby girl. baby يعني الطفل الصغير. baby. ممكن أن نقول
بيبي بوي يعني الطفل مؤنث، الطفل بنت والطفل يعني ولد. بيبي بوي طفل ولد، and baby girl طفل يعني بنت، جنسه بنت، ولكن نقول بيبي يعني نقصد به كلا الحالتين، ولدا كان أو بنتا. بيبي. relative يعني يقصد به يعني أحد يعني أعضاء الأسرة، أحد أطراف الأسرة. الريلاتيف ممكن أن يكون امرأة أو رجلا. relative. teacher أستاذ، معلم أو معلمة. teacher. my teacher, she is my teacher, he is my teacher. إنه أستاذي، إنها معلمتي أو أستاذتي. teacher. child يعني طفل. طفل. children أطفال. so a child ممكن أن يكون يعني طفل أو طفلة، يعني طفل أو طفلة. child. he's just a child. cousin يعني ابن العم أو العمة أو الخال أو الخالة، يعني cousin ابن العم أو ابنة العم. cousin. driver سائقة، لا مشكل يعني driver. artist فنان أو فنانة. artist. she is an artist, he is an artist. إنه فنان، إنها فنانة. person شخص. person نقصد به يعني رجلا أو امرأة. person. الآن دعنا نتحدث عن يعني الأسماء التي يوجد فيها مذكر ومؤنث. مذكر masculine and feminine، مذكر ومؤنث. we have father mother أب father mother uncle يعني عم أو خال. uncle aunt يعني عمة أو خالة. uncle aunt. brother أخ. brother sister أخت. brother sister. son daughter. son ابن daughter ابنة. son daughter. nephew يعني ابن الأخ أو الأخت. nephew niece ابنة الأخ أو ابنة الأخت. niece nephew niece. man يعني رجل. woman امرأة. man woman. husband يعني زوج. wife يعني زوجة. husband wife. dad الأب. mom يعني الأم، يعني father and mother. dad and mom. daddy mommy. dad يعني أب. mom boy girl. boy يعني ولد. girl يعني بنت. boy girl. bridegroom bride. عريس
عروسة. bridegroom يعني عريس. bride bridegroom bride. grandfather يعني جد. grandmother جد grandfather and جدة grandmother. sir يعني سيد أو يعني رجل. أوكي. صيغة يعني للتأدب مع الرجل. أوكي. sir سيد. أوكي. sir madam صيغة لمناداة يعني المرأة بلباقة واحترام. madam. king يعني ملك. queen يعني زوجة الملك أو ملكة. queen. prince أمير. princess يعني أميرة. waiter نادل. أوكي. waitress bachelor يعني رجل بدون زواج أو يعني عنده معنى آخر يعني خريج جامعة. bachelor. المؤنث we have يعني spinster يعني عانس يعني امرأة بدون زواج. now spinster is really old fashioned يعني أصبحت متجاوزة. يعني الآن ننادي من هو عازب يعني single للذكر وللأنثى single. hero يعني بطل فيلم. بطل heroine يعني مؤنث بطل يعني بطل heroine. we have cock يعني ديك cock مؤنث ديك يعني hen دجاجة hen. bull يعني ثور bull. cow يعني بقرة cow. ثور بقرة. bull cow. drake يعني العرجوم يعني ذكر البط. drake duck يعني بط يعني مؤنث بط. اوكي. duck. stallion يعني حصان يعني حصان مذكر يعني stallion. مير يعني أنثى الحصان يعني مير. now we say horse. okay. horse بشكل عام. okay. الخيل. okay. مير أنثى الخيل. stallion ذكر الخيل. poet شاعر poetess يعني شاعرة امرأة شاعرة poetess. murderer يعني قاتل. murderess يعني قاتلة امرأة قاتلة. host يعني مستضيف إنسان مستضيف. أوكي. host. أوكي. مضيف طيران مضيف. hostess مضيفة طيران مضيفة hostess. conductor يعني قائد أو يعني مراقب تذاكر يعني controller. alright. so قائد أو يعني مراقب تذاكر. conductress يعني المؤنث. author يعني مؤلف. اوكي. مؤلف authors. actor ممثل actor.
actress يعني ممثلة. actress. ذا يعني قيصر روما، قيصر روسيا. زارينا يعني قيصرة أو زوجة القيصر. we have wizard يعني ساحر أو عراف. wizard. we have witch يعني ساحرة أو عرافة. witch. emperor يعني امبراطور. emperor. empress يعني زوجة الامبراطور. empress. lion الأسد. lion. lioness يعني لبوءة. lioness. rum يعني كبش. rum you يعني نعجة. okay. rum you. of course we say sheep يعني نقصد به يعني مذكر ومؤنث، يعني نقصد ram ونقصد you. okay. sheep. fox يعني ثعلب. fox. vixen يعني أنثى الثعلب. vixen. manager يعني مدير. okay. manageress يعني مدير. manageress. tiger يعني نمر. tigress يعني أنثى النمر. tigress. chairman يعني رئيس أو يعني رئيس مجلس أو chairman. chairwoman يعني رئيسة مجلس أو مديرة. chairman. policeman يعني شرطي. policewoman. salesman يعني بائع. saleswoman يعني بائعة. okay. امرأة بائعة تبيع شيئا. businesswoman. رجل أعمال. businesswoman يعني سيدة أعمال. كما تلاحظون يعني يوجد أسماء يعني لها نفس الصيغة، يعني مذكر ومؤنث نفس الصيغة، ولكن يوجد أسماء وهذه يعني الأغلبية، ويوجد أيضا يعني أسماء لها مذكر ولها مؤنث كما شاهدنا قبل قليل. That's it for today. Thank you for watching and see you next time.